দাদা ভিডিও ভিডিও কি লিখছেন না মেস ফারুক কেউ দিতেছি কি ভিডিও জাকির হোসাইন আয়েন দেন আয়েন আয়েন দেন তাই ও ফেসবুকের সাথে ছবি ছেড়ে দিয়েছো ভাত নাই চা খাইতেছে রুটি নেই सकार कुछ बोलो मैं इंटरनेट में छोड़ देगा सारा दुनिया देखेगा बोलो ये तो रात में कथा चले चला जा ना राजा ना तुम ये बार को बिटा दे चला ताई रास्ता रे ताई कोई बिटा छी चले जा আমার ভিডিও করতেছে না হিন্দি বলা বাঙালি বলা না ইংলিশ বলা एक पागल जानता रहा